Dobar dan dragi prijatelji, danas imamo video o svim organskim gnojivima koja spravljamo i koristimo pri proizvodnji presadnica u toku jedne sezone. Pa krenimo! Da biste imali jake i otporne presadnice pogledajte video do kraja, postoji mnoštvo načina gnojidbe vaših presadnica za izuzetno jake i otporne biljke kojima kasnije neće naškoditi niti jedni štetnici. Za početak pogledajmo neke od naših presadnica, za sada izgledaju veoma dobro i zdravo. Dodajući im organska gnojiva koja pravimo od raznih biljaka, kao i od otpadaka koje pretočimo u tečna gnojiva, naše presadnice dobiju sve potrebne vitamine, hormoni i minerale koje nam kasnije vrate obiljem zdravih i ukusnih plodova. Ovo je ono što priželjkujemo na kraju sadne sezone, izrazito jake i plodonosne biljke koje odišu i okusom i mirisom. Prvu od svih biljaka spomenut ćemo koprivu koju možete naći svuda i koja je jedna od najpotentnijih kada se govori o spravljanju tečnog organskog đubriva. Kopriva obiluje azotom, potiče rast i razvoj biljaka, kao i stvaranje klorofila, te privlači gliste u vaš vrt. Biljke koje pravimo organsko gnojivo od koprive su zelenije, čvršće i otpornije, a njihovi plodovi mnogo ukusniji i mirisniji. Koristiti ju možete na razne načine, a jedan od tih je da je isjeckate i pokiselite u plastične bocune od 5 litara i tako držite na otvorenom 7 dana. Nakon toga u omjeru 1:10 koristite sa vodom za zalijevanje vašeg povrća. Također možete napuniti pletene vreće sa isjeckanom koprivom i pokiseliti ju u bačve za navodnjavanje sa sistemom kap po kap i tako prihranjivati vaše povrće. Jedan od isto korisnih načina organskog prihranjivanja povrća i presadnica. Još jedan od načina korištenja koprive kao organskog gnojiva jeste u kombinaciji sa isjeckanim korama od banana, izdrobljenim ljuskama od jaja i sa sitnim suhim kvasem koji u kombinaciji daju najpotentnije organsko đubrivo. Napunite plastično bure od 50 litara sa nabrojanim sastojcima i zalite vodom, ostavite da odstoji i da se usmrdi 10 dana i koristite u omjeru 1:10. Koristi se 2 do 3 dana 2 do 3 puta godišnje. Druga biljka u nizu koju također koristimo kao organsko đubrivo jeste cvijet i list maslačka koju možete naći svuda i koja također obiluje azotom, fosforom i mnogim drugim mineralima koji u kombinaciji sa vodom daju jako organsko đubrivo. Uberite nekoliko kanti maslačka, pokiselite ga u buretu i neka stoji 7 do 10 dana, a nakon toga koristite u omjeru 1:5. Odlična je organska prehrana biljaka u jačem razvoju stabljike i listova. Koristi se 1 dan do 2 dana jedan put godišnje. Treća biljka koju koristimo jeste gavez. To je biljka koju možete naći gotovo svuda, ali je veoma potentna kao organsko đubrivo i koristimo je najviše kada naše biljke daju plodove, jer gavez obiluje mineralima i vitaminima koji uvećavaju plodove rajčice, paprika i daju im okus, miris i kakvoću koju rijetko gdje možete naći.
Naberite nekoliko kanti gaveza, usitnite ga i zalite vodom, pokiseliti ga možete u plastične boce od 5 litara, a kasnije možete zalivati iz kanti ili direktno kroz sistem za navodnjavanje nakon što ga procijedite. U bocama treba da stoji od 7 do 10 dana, a onda ga koristite u omjeru 1:10. Koristi se 2 do 3 dana 2 puta godišnje. Sljedeća materija koju često koristimo jeste suhi kvasac zbog obilja vitamina i hormona auksina koji je bitan za rast biljaka. U manju posudicu naspite 50 do 100 grama kvasca i zalijte ga sa litar tople vode. Nakon toga promješajte i dodajte pola litra te smjese u 5 litara vode, te ponovo promješajte i možete krenuti sa zalijevanjem. Bitno je napomenuti da ovu smjesu morate odmah potrošiti nakon što je napravite, jer se brzo kvari i nakuplja štetne bakterije i gljivice ako se odmah ne potroši. Dovoljno je 2 puta đubriti ovime tokom sezone. Sljedeće su usitnjene kore banana zaljevene sa vrelom vodom. Usitnite kore banana i zalite sa litar vrele vode, nakon toga ostavite da stoji 3 sata i onda sa dobivenom smjesom napravite rastvor, čiju polovicu sipate u 5 litara vode i nakon toga možete zalivati vaše biljke. Izuzetno je bogato sa kalijumom i odličan je kao prehrana za rajčicu, čim se spravi potrebno ga je i potrošiti, možete ga koristiti 2 do 3 puta u sezoni. I na kraju još jedno od organskih đubriva koje je odlično kada su kisela tla u pitanju jeste drveni pepeo, koji nije samo organsko đubrivo nego je i insekticid kao što je to i kopriva, zaboravi smo prije kazati. Posipajte oko svojih gredica luka i zaštitite luk od lukove muve, regenerišite istrošeno kiselo zemljište ujedno sa njim. To bi bilo to za ovaj put. Ako vam se video svidio bacite like, kliknite na zvonce i zapratite ovaj kanal. Pogledajte i prethodno snimljene videozapise. Ostajte zdravo!